नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ बंधुगण 29 मार्च 2025 को लागिबाकू जाउअछि एही वर्षर प्रथम सूर्यपराग एवं एही दिन चैत्र अमावास्या पड़ुअछि। एही दिन शनिंकर राशि परिवर्तन मध्य हेउअछि, जहा फଳରେ राशि चक्र थिबा 12 गोटी राशि मध्यरु 6 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष मानक जीवन पूरापूरी बदलिबाकू जाउअछि। एही 6 गोटी राशिर भाग्य सुना भଳି चमकिबाकू जाउअछि। एही राशि मानकर जीवन रे धन मान सम्मान सुख सौभाग्य एवं ऐश्वर्य प्राप्ति हेबो। ना केवल नवग्रह एमानंकर साथ देवा आरंभ करदेबे, बरं एमानंकु एमानंकर जीवन रे अपार खुशी प्राप्ति हेबाकू जाउअछि। एही सूर्यपराग परे एही 6 गोटी राशिर जीवन रे धनर वर्षा हेबो। एमानंकर जीवन रे जेउ धन आसीबो सेथिरे वृद्धि मध्य हेबो। एही 6 गोटी राशिर व्यक्तिविशेष माने एही सूर्यपराग परे जेउ भी निष्पत्ति नेबे सेथिरे सेमाने सफलता लाभ करिवे। चाकिरी एवं व्यवसाय क्षेत्र रे एमानंकु अचानक लाभ प्राप्त हेबो। एमानंकु कोटिपति हेबा पई केही भी अटकाई पारिबे नाही। आजिर एही भिडियो रे आमे जानिबा 29 मार्च रे हेबाकू जाउथिबा सूर्यपराग केतेबेले आरंभ हेबो एवं सूर्यपरागर समाप्ति केतेबेले हेबो एवं केउ राशि मानकर भाग्य एही सूर्यपराग परठारु बदलिबाकू जाउअछि। आगकू बढ़िबा पूर्वरु आपण माने जदि आम चैनल रो नूतन दर्शक होइथांती तेबे आम चैनल को निश्चित सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। बंधुगण, वर्षर प्रथम सूर्यपराग कौनसी साधारण सूर्यपराग हेबो नाही, बरं एहा एक महा सूर्यपराग हेबाकू जाउअछि, जहाकी 29 मार्च 2025 शनिवार दिन पड़िबाकू जाउअछि। धार्मिक मान्यता अनुसार एही सूर्यपराग समय रे समस्त दैवी शक्ति मानकर प्रभाव कम हो जाए। वर्षर प्रथम सूर्यपराग 29 मार्च 2025 को रात्रि 9:01 आरंभ हेबो एवं एहार समाप्ति मध्यरात्रि 2:02 शेष हेबो। एही सूर्यपराग आम भारत वर्ष रे देखा देबो नाही, किंतु एहार प्रभाव पृथ्वी पृष्ठ रे देखा देबो एवं एहार प्रभाव समस्त राशि मानक उपरे पड़िबो। बंधुगण, जेतेबेले सूर्यपराग होइथाए सेतेबेले सूर्यदेव निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं एहार प्रभाव 12 गोटी राशि उपरे पड़िथाए। दर्शक बंधु, जेउ व्यक्तिर कुंडली रे सूर्य भल स्थिति रे थांती, बलवान थांती, सेही व्यक्ति जीवन रे बहुत उन्नति करिथाए। भाग्य सबुबेले तांकर साथ देइथाए एवं सेमानंकु समाज रे मान सम्मान प्राप्त होइथाए। तेबे बंधुगण, आसंतु जानिबा सेही भाग्यशाली राशि गुड़िक विषय रे जेउ मानंकर भाग्य एही सूर्यपराग परठारु बदलिबाकू जाउअछि। तेबे प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउची मेष राशि। एही राशिर व्यक्तिविशेष माने जदि लंबा समय धरी चाकरी पई प्रयास करुथिले तेबे एही सूर्यपराग परे आपणଙ୍କୁ मन चाहुथिबा चाकरी प्राप्त होइजिबो। मेष राशिर व्यक्तिविशेष मानक जीवन रे एही सूर्यपराग परठारु एक चमत्कारी परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। एही सूर्यपराग परे आपणଙ୍କର विवाहर जग मध्य बनुअछि। आपण जदि कौनसी जमी किणा बिका करबाकू चाहुथिले ताहेले एही सूर्यपराग परर समय आपणଙ୍କ ପାଇଁ बहुत भल अछि। आपण नूतन जानवाहन क्रय करिपारंती एवं नूतन घर मध्य किनि पारंती। आपण जदि बेपार करूचंती सेथिरे आपणଙ୍କୁ उन्नति प्राप्त हेबो। बेरोजगार थिबा व्यक्ति विशेष मानंकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्त होई पारे। आपणଙ୍କୁ अचानक धन प्राप्ति होई पारे। द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउची सिंह राशि। एही राशिर व्यक्तिविशेष मानक जीवन रे अचानक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। सेमानंकर समस्त इच्छा पूरण हेबाकू जाउअछि। अचानक धन प्राप्ति हेबार जग बनुअछि। आपण नूतन जानवाहन क्रय करिपारंती। आपणଙ୍କୁ समस्त करजरु मुक्ति मिलिजिबो। जदि आपण बेरोजगार अछंती तेबे आपणଙ୍କୁ आपणଙ୍କ मन चाहुथिबा चाकरी प्राप्त हेबाकू जाउअछि।
ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ ସେସବୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ରୋଗ ବେମାରରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଏହି ରୋଗ ବେମାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସେହି 6ଗୋଟି ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଠାରୁ ସୁନା ଭଳି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।